ଯନ୍ତ୍ର ତତେ କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ ଆରେ ମୁଗ୍ଧ ତୋହର ଚିତ୍ତ ଗହନେ ଚିନ୍ତି ପାରୁନୁ ବାରେ ମଥା ତୋଳି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଯେ ସଦା ରୁଦ୍ର ଦାନବ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି ଚାରିପାଶେ ତାର ଲୁହାର ଫୌଜ ଧରି ଗର୍ଜି ଉଠୁଛି ଥରେ ଥରେ ପୁଣି ଭୀମ ଭୈରବ ରବେ ନିଶ୍ୱାସ ଧୂମ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ତାର ଛାଡ଼ଇ ମୌନ ନଭେ ଦେଖି ପାରୁନୁ କି ତୁରେ ଦେଖି ପାରୁନୁ କି ତୁରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ବହ୍ନି ଶିଖା ଯେ ଜଳୁଛି ତାହାର ମୂଳେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଷ୍ଟଡି ସ୍ପନ୍ଦନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। କବିତାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ବିନା କବିଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ କବିତା ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତ କବିତାଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ସରଳ ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି କବିତାଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କବିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ଟିକେ କବିଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କବି ପରିଚୟ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ କବି ଭାବେ ଦରଦୀ ହୃଦୟର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ନେଇ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏହି ଦରଦୀ ଓ ହୃଦୟବାନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଲଣ୍ଡାପାଳ ଗାଁରେ। ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ନିଜସ୍ୱ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ସର୍ବୋପରି ମଣିଷ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭଲ ପାଇବାପଣ ସମସାମୟିକ କବିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆମେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣ ପାଇବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବୁକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ମାନେ ମାନବିକତା ବୋଧ, ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବୁକତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗାଥା କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଗାଥା କବି। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଧାର କରି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗାଥା କବି। କବିତା ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବୁକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ରଚନା କଲେ ସେଥିରେ ମାନବିକତା ଭରି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଭରି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ରଚନା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟରେ କାବ୍ୟ ନାୟିକା, ଆଜି ଯେଉଁ କବିତାଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାଟିର ମଣିଷ, ସେଇ କାବ୍ୟ ନାୟିକା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି। ଉତ୍କଳିକା, କୈଶୋରିକା, ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ, ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର, এই ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଯେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପଶିଖା ଆଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଅନବଦ୍ୟ କୃତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସଫଳ ଅନୁବାଦକ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଆଲୋଚ୍ୟ ମାଟିର ମଣିଷ କବିତାଟି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ନାୟିକା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆନିତ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ତାହେଲେ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତାମୁଖୀ ମଣିଷକୁ ପୁଣି ମାଟି ମନସ୍କ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ କବିତାଟିରେ ରହିଛି ଆଶାନ୍ୱିତ ଆହ୍ୱାନ। କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମାନବକୁ ତାର ପାରମ୍ପରିକ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ
जो जंत्र पछरे आज जो जंत्र मनीष को मंत्र शिखाई देछि एवं मनीष ता पछे पछे धाइछि से मनीष को पुणी थरे फेरई आनिया पई कवि आह्वान देइचंती। तेबे चलंतु सांग माने आमे कविताटी को पढ़िबा, सरल भाबरे बुझिबा, प्रतिटी शब्दर अर्थ आमे जानिबा एवं परीक्षा दृष्टि पढ़िबा सरलार्थ कौन कौन आसुची एवं प्रश्न उत्तर किभଳି प्रश्न आसीबो एवं तार उत्तर किभଳି करिबा सेही अनुसार आमे कविताटी को पाठ करिबा। जंत्र तते कि मंत्र देउची माटीर मनीष आरे मुग्ध तोहर चित्त गहने चिंती पारुनु बारे। कवि एठी सचेतन कराउचंदी मनीष को कौन कहउचंदी रे हे माटीर मनीष, हे माटीरे गढ़ा होइथिबा मनीष, हे मनीष तू जो माटीरू सृष्टि हेइचु किंतु तोते आज जंत्र मंत्र दउची, तोते जंत्र की मंत्र दउची जे तू ता पछरे खाली धाइचु। मुग्ध तोहर चित्त गहने चिंती पारुनु बारे। तोहर चित्त तोहर हृदय आज कौन हो जाइची मुग्ध हो जाइची, तोर मन आज सम्मोहित हो जाइची। ताहले तू सम्मोहित होई कौन करूचु तोर चिंता करिवार शक्ति सबु हजि जाइची। चिंती पारुनु बारे तू जमा चिंता करि पारुनु। ताहले हे माटीर मनीष कवि एठी कहिबाकू चाहुचंती हे माटीर मनीष जंत्र तोते आज की मंत्र शिखौची, जंत्र तोते आज की मंत्र दउची जहा फल रे तोर चित्त आज मुग्ध हो जाइची, तोर चित्त को से मोहग्रस्त करि देइची जंत्र एवं तू चिंती पारुनु। तू माने को विपदगामी होउचु, को विपद आड़कू जाउचु तू जमा चिंता करि पारुनु। तापर कौन कहउचंती कवि मथा तोली से ही जंत्र जे सदा कौन करुची रुद्र दानव परी छिड़ा हुई अच्छी चारि पासे तार लुहार फौज धरी। ताले मथा तोली सही मथा को ऊपर को टेकी आपण मान चित्र देखि पारुथिबे मथा को ऊपर को टेकी सही जंत्र कौन करुची रुद्र दानव परी छिड़ा होईची। रुद्र आमे जानिचे कौन रुद्र कहिले शिव को बुझाए, रुद्र कहिले भयंकर। जेतबळे प्रलय आसे शिव सेतबळे कौन करंती भयंकर रूप धारण करंती, रुद्र रूप रुद्र अवतार धारण करंती ना नहीं। तेणु रुद्र भयंकर दानव भयंकर राक्षस परी, दानव कहिले असुर दैत्य राक्षस। ताले जो रुद्र दानव परी मथा तली जो जंत्र ठिया होईची ताहार से ता चारि पाखे काहाकू धरी रखिची लुहार फौज मानंकू। ताहले कवि एठी कहउचंती लुहार फौज। ताले लुहार फौज कहिले कौन बुझिबा लुहार फौज कहिले कल कारखाना रे निर्मित लौह निर्मित जंत्र सबको आमे लुहार फौज बोली बुझिबा। तेणु कवि कहउचंती रे माटीर मनीष जंत्र तोते आज को मंत्र दउची जहा फल रे तोर चिंता करिवार शक्ति हजि जाइची एवं जहा फल रे तू आलस्य को आपणै नेइचु, जंत्रर मोह माया रे तू छंदी होई पड़िचु, तू कर्मभीरु होई जाइचु, तू विलास परायण होई जाइचु एवं सबुबळे तू जंत्र उपर निर्भर करूचु एवं जंत्र तोते की मंत्र शिखौची जहा फल रे तू चिंता करि पारुनु। किंतु देख थरे थरे आखि फेड़ी देख जे मथा तोली किभଳି से रुद्र दानव से भयंकर राक्षस कौन करुची तार लुहार फौज को धरी तार लौह जंत्र समूह को धरी छिड़ा होईची तो चारि पाखे। तू थरे आखि पुराई देख गर्जी उठुची थरे थरे पुणी भीम भैरव रबे गर्जन करुची। से जो जंत्र से जो रुद्र दानव जो भयंकर राक्षस कौन करुची जंत्र करुची माने गर्जन गर्जी उठुची। गर्जी उठुची कहले कौन ना से गर्जन करुची। आपण माने जानिथिबे कल कारखाना रू केभଳି शब्द सबु शुभे। ताले से जो शब्द को कवि कहउचंती से गर्जी उठुची थरे 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 से गर्जन करुची भीम भैरव रबे। भीम कहले सांग माने आमे कौन जानिचे भीम कहले भयंकर ना नहीं एवं भीम भयंकर भैरव रबे। भैरव रबे कहले भीषण रबे कहले शब्द करी। ताहले भीम भैरव भयंकर शब्द करी से कौन करुची थरे थरे गर्जी उठुची एवं आउ देखे कौन करुची ना निश्वास धूम उच्छ्वास तार छाड़ई मौन नभे एवं तार निश्वास कौन से जो भयंकर दानव ठिया होईची से कौ निश्वास छाड़ुची धुआर निश्वास छाड़ुची। चित्रु आपण माने देखि पारुथिबे किभଳି जंत्र समूह सबु धुआं छाड़ुचंती। ताले निश्वास तार धुआं होउची तार निश्वास
उच्छ्वास तार छाड़ई मौन नभे मौन नभकू मौन कहले आम जाने सांग मैंने मूक बा जे कथा कही पारे नाही निर्मल एठी आम बुझा निर्मल निर्मल नभकू निर्मल आकाश को सी कौन करुच्ची निश्वासर धुआर निश्वास छाड़ुची ना नाई दीर्घ श्वास उच्छ्वास कहले कौन दीर्घ निश्वास आम जाने सांग मैंने उच्छ्वास उच्छ्वास कहले दीर्घ निश्वास पकई से धुआर निश्वास छाड़ुची कौटी की छाड़ुची निर्मल नभकू नभ कहले आकाश नभ कहले गगन आम जानिचे एवं जो मौन नभ जो विशुद्ध जो निर्मल जो शांत जो नभकू बा गगन को सी कौन करुची धुआर निश्वास छाड़ुची देखी पारुनु कि तुरे तू कौन देखी पारुनु तू कौन देखी पारुनु कि तुरे चिन्ही पारुनु बन्ही शिखाचे जलुची ताहार मूले तू कौन देखी पारुनु तू कौन चिन्ही पारुनु बन्ही शिखा को तू कौन चिन्ही बन्ही कहले सांग माने अग्नि तू कौन अग्निर शिखा तू कौन जो अग्निर धास ताकू तू देखी पारुनु कलर घर्षण एठी जदि प्रश्न आसीबो आपनकर बन्ही शिखा जळुची कहिबा द्वारा कवि कौन सूचना दउचंती ना ए कथा कहउचंती कलर घर्षण रु जो अग्निर शिखा जळी उठे तेणु चिन्ही पारुनु तू देखी पारुनु तू चिन्ही पारुनु बन्ही शिखा जे जळुची ताहार मूले ता मूलरे से जो रुद्र दानव छिड़ा होईची से जो जंत्र समूह सबु छिड़ा होईचंती जो कल कारखाना छिड़ा होईची ताहारी मूलरे बन्ही शिखा जळुची बोली तू कौन चिन्ही पारुनु तू कौन देखी पारुनु से जो धुआं छाड़ुची आकाश को निर्मल आकाश को जो धूम निर्गत करोची जो निश्वास जो धुआं छाड़ुची तू कौन ताकू चिन्ही पारुनु एवं सी जो लुहार फौज धरी छिड़ा जाइची तू कौन जानी पारुनु रे माटीर मनीष तोर चित्त आज कौठी लगी जाइची तोर चित्त को सी आज मुग्ध कर देइची तोते मोहि नेइची एवं तोर चिंता करिवार शक्ति सबु नष्ट हो जाइची रे मनीष चिंता करिवार शक्ति सबु नष्ट हो जाइची सांग माने आज आम एइठी रहिबा परवर्ती वीडियो रे आमे आउ जहा रहिला कवितार अवशिष्टांश आमे आलोचना करिबा जदि वीडियोटी भल लागिला निहाती गोटे लाइक देबे कमेंट रे जणेबे कि भल लागिला आउ जदि भल लागि थाए ना चैनल को सब्सक्राइब कर देबे रहुची सांग माने देखा हबो पुणी परवर्ती वीडियो रे नमस्कार जय जगन्नाथ।